سلام تعنا هبللي خبركم تملكتنا كما يتغني ساعتنا أخيلو بيت كريستيان مرسلوا مرها قبرنا جمير الله أبناء لمعنتي بيت كريستيان مرسلوا مرها قبرنا كم تزفلت بيت كريستياننا عبي بعل زخونة بزعبا بقالة براغليتوس ويدما بقالة منفس كدوس تملكت يزخون استفلا لي حتتات دما اللونا زد لنا يمالتي لحتتاتنا مرسلنا هو مسانات أنا حس جور دما كور ممهرنا ممر ساموئيل قبر ميكائيل يمزخونو ناي أقاقام ناي زماري مواسط كم أون ناي حادثات ممهريوم مسانات صنحون نسخاتكم وين كسكام مودات حابيركم ناخذ صنح بخبري عدم سناي صانحي تروح سبع لي هنا لكم الشهر راي كبر ممهر يا بمجمريا ساعاتكم من جزيكم من أخبيركم نبزي نبز تدنيا سلسترخبكم أزي مسكن نقعد حن متأخم نقعد ما بصحكم آمين أخبيرهم قعن كلنا لحن سلامة صحنا آمين الشيء قني اللي مو يولم عنتي كم تزفلت ببيت كريستياننا خفتم زخبروا عبيت بعلات حدا زخونة بقالة براغليتوس يمو نحنا دما بو مسارات بمقبار استوسنة أنا حيت نقبرينا مساخو مالتيو نمل على كونا ناجن حدا حتو خقبر مو نفتز أتصلكن كيدنا نسوون تأي زبل بقالة منفس قدوس كنبل كلنا انتاي مالتنا أيو زبل حتو سكن رأك مجمر من تخوننا أنا وانا خبيركم مثل زعدمكموني مجمر كما سجن فتو كابز بمقصال بعلى منفس قدوس مالت قطع قالو خنزريا ወይ ከም ዘረድኦ ናይ መንፈስ ቅዱስ በዓል ማለት እዩ ኣብ ዕለት እዚ ከም ዝፍለጥ መንፈስ ቅዱስ መቅዱሳን ሐዋርያት ዝወረደሉ ዕለት ንዑ ተዘካሪ ንምግባር በዚ ዕለት እዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ በዓል ማለት ክብር ማለት ስለዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግብሪ እንዝክረሉ علات بدرجة بيتكريستيان نذكر له علاتي مزة تحيزو من الوقت كالعلو زل لنا تمنتايو حدا سبعة زل علوانات بالله بعلم منفس قدوس كنا بالكلنا وين مدهني علم كنا بالكلنا خالوات بعلاتهم بخون وخنا العلوم كلنا ثلاثة معالتي يسوع كريستوس تراينا ننقص زولو سبعة الله بس علات زي بكأننا بيتكريستيان كأننا ويبزخنا درجة لمنفس قدوس تواهيبو تناقران بر أتي كالوت سمايتات يهونو كلسان حواريات كالوت كلهم يذكروا له علات سلاسي بوانا نتذكروا له علات مخانو جن زمي إيمانان كدنا جروا لي بالله من يبل نعبنت نزخم عبنت ويكم مرد أتخل على وزد لناتي وانجيل ماتيوس زناجرنا بزعبا مراني علم يسوع كريستوس عزم درزز فتصمو قبر مدحاني تو انجيل زتسميه جن بماتيوسي سلازم بماتيوس سلازتسميه ناي ماتيوس تاريخ هيكون نصيح في النازل له ناي يسوع كريستوس تو انجيل جن وانجيل ماتيوس يسمو سلازي بازم ملك عز خرد او لوم دما بكانونا بيت كريستيان وي دما كانوناوي بزخنا اغباب بعلى منفس قدوس دابلنا نبر عمت ملو ابيوت بيت كريستيان منفس قدوس تفليلو قصبت اكو سلازي يله لمنفس قدوس ابنا شاع اغلغلوت وي دما ابنا شاع حيوتنا بيت كريستيان ان ذكرنا غبرتاتو ان ازنتنا ان مسغنا يون نبر بازع علات زي بعلى منفس قدوس تواهيلو تفليلو زلو علات قانوناوي وسانينا بيت كريستيان بمغانو مستعلات مستي فصامي نايت علات اتحيزنا نبعلو بعل انبر ابتم كالوت علاتات ابز علات زي اطراي حاصيرنا تخال علاتات كن بعلى منفس قدوس يلان وي دما منفس قدوس نخبرلو علات يلان كان مالت غنا اشهر راي كبر ممرنا مزه تحيزنا بعلى منفس قدوس بعلى بنتقسطي بعلى براقليطوس ناتبحالو እዚ በዓል እዚ ببزح ክስየም ወይ ደማ ببزح አሽማት ክጽዋዕ ንርኢናሞ እዚ ምስተበዓል ናይቶም ሽማት ወይ ደማ አስማት ትርጉም መጸውዒ ምስትናይ በዓል ዘራኽቦ ነገር ትርጉም ይህልዎ ዲኸውን هو زعلت እዚ ከምቲ ዝተባሃለ በዓል 50 ይባሃል በዓል ጴንጤቆስጤ ይባሃል እንደገና በዓል መንፈስ ቅዱስ ይባሃል እዞም ኩሎም እዚአቶም ዘመልክቱ በፍላይ በዓል 50 በዓል ጴንጤቆስጤን ዝብል ተማሳሳሊ ቃሊ ወይ ድማ ተማሳሳሊ ትርጉም ዝህቡና ቃላት እዮም መበል 50 ማለት ጴንጤቆስጤ ወይ ከዓ ጴንጤቆስቴ ቴን ይብል بخلتيو كفتح كله ويكتربهم كله جن بقى على 50 نتا مبل 50 معلتي زمالكتيو
በዓለ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነዚ ዝበልናዮ ምስ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ተተሓሒዙ ዝበዓል እዩ በዓለ ጴንጠቆስጤ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝበሃል ወይ በዓለ 50 ንብሎ ዘለና ኦሪት ጽላሎት እያ ነይራ ኣካል ድማ ሓድሽ ኪዳን እያ ስለዚ እታ መበል 50 መዓልቲ ብፍላይ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ኣብ ምዕራፍ 23 ካብ ፈቓደ ሓደ ጀሚሩ እቶም 3 ዓበይቲ በዓላት እስራኤላውያን ዘኽብርዎም ዝነበሩ በዓላት ብዝርዝር ተጻሒፎም ኣለዉ ካብቲ መጀመርያ ካብ ፋሲካ ጀሚሮም ኣተሓሒዞም በዓለና ኢት ምስ በዓሉ ወይ ድማ በዓል ቅጫ ዝብልዎ ንሸውዓተ መዓልታት ዝጸንሕ ዕለት ምስ በዓሉ ልክዕ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ከዓ በዓል ሰዊት ኢሎም ነዛ መበል 50 በዓለ ጴንጠቆስጤ ወይ ድማ መበል 50 መዓልቲ በዓለ ሰዊት ኢሎም የኽብሩ ነበሩ ምዝ ተተሓሒዙ ፋሲካ ጽላሎት ስለ ዝኾነት ኦሪት ፋሲካና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ናቶም ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ገንሸል ዝሓረድዎ ናትና ገንሸል ናይ ሓድሽ ኪዳን ገንሸል ናይ እግዚኣብሔር በጉእ ለእግዚኣብሔር ተባሂሉ ዝተገልጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሱ መስዋዕቱ ኮይኑ ዝቐረበሉ ፋሲካ ኢልና ክነብዕል ከለና ልክዕ መበል 50 ከዓ ከምቲ በዓለ ሰዊት ዝብልዎ ዝነበሩ ንሕና ድማ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን ሃዋርያት ዝወረደሉ ዕለት ብምዝካር ምስኡ ተተሓሒዙ ዝበዓል ዕለት እዩ ክልቲኦም ግና ጴንጠቆስጤን በዓለ 50 ዝብሉ ነቲ መበል 50 መዓልቲ ዘመልክቱ እዮም በዓለ መንፈስ ቅዱስ ግን ኣካልነት የልብሶ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብጽላሎት ዝጸንሐ ንዑ ኣካልነት ኣልቢሱ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን በዓል ጌርና ንኽብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ኣብ ምዕራፍ ዝጠቐስኩ 23 ብፍላይ ካብ ፈቕዲ 15 ሒዝና ከነንብቦ ከለና ብዛዕባ እታ መበል 50 መዓልቲ ወይ ዛ ጴንጠቆስጤ ንብላ ዘለና ዝርዝር ሓሳባት ንረክብ ኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምሰምፀናዮ ግን ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ብምኽንያት ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት እናኽብሩ ዕለት እዩ ማለት እዩ እሺ ሕራይ ክቡር መምህርና ኣብዚ ምዝየ ተሓሒዘ ከልዕሎ ዝደሊ ሓሳብ እንታይ እዩ እዚ በዓል እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዓብዪ በዓል ከም ዝኾነ ይንገር እዩ እሞ እንታይ ዝተሰርሐሉ እዩ ወይ ድማ እንታይ ዝተፈፀመሉ እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ኣብ ምዕራፍ 2 ቅዱስ ሉቃስ መዝጊብዎ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ፈቕዲ 1 ኣትሒዝና እናንበብና ክንመፅእ ከለና እንዝሃለው ኩሎም ህቡረ በኣሃተኒ ኩሎም እቶም 120 ቤተሰብ ዝበሃሉ ኣብቲ ጽርሐ ጽዮን ወይ ድማ ኣብ ናይ ኣደ ማርቆስ ገዛ ብሓደ ሓቢሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ወረደ ግብተ እምሰማይ ድምፅ ከመ ድምፀ ነፋስ ኣውሎ ይብል ከም ህቦ ብላ ነፋስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ወኣስተርአዩ ላዕሌሆም ልሳናተ እሳት ክፉላት ከመ እሳት ዘይትከፈል ከም ዝተመቃቀለ ሓዊ ኮይኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ወረደ እዚ በቲ ኣቀዲሙ ተነጊሩ ዝነበረ እግዚአብሔር ብልቢ ዝመኸሮ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዘዛረቦ ቃል ንምፍጻም ስጋ ከም ዝለበሰ ነዚ ትንቢት እዚ ድማ በዓል ኢዩኤል ተነቢዮምሉ ነይሮም ሰውጥ ምነ መንፈስ የዲበ ኩሉ ዘስጋ ዲጋ እግብርቴ ወአይማቴ ኣብቶም ኣዋልድን ኣወዳትን ዝኾኑ ውሉዳተይሲ መንፈሰይ ከውርድ ኢሉ ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ጽንሁ እስከ ትለብስ ወሃይረ ማርያም ጽንሁ ተስፋሁ ለአብ ካብ ኣርያም ካብ ሰማያት ሓይሊ ክሳዕ ትለብሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሉ ክዓርግ ከሎ ዝሃቦም ናይ ተስፋ ቃል ነይሩ እዚ ቃል እዚ ድሕሪ 10 መዓልቲ ካብ ዝትንስእ ድማ ድሕሪ መበል 50 መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ተኣኪቦም ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከለው መንፈስ ቅዱስ ወረደሎም በዚ ዕለት እዚ መንፈስ ቅዱስ ንሃዋርያት ወረደሎም ሃዋርያት ፈራሓት እዮም ነይሮም ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርቃኑ ኣብ ኣደባባይ ቀራንዮ ኣብ ዝተሰቕለሉ ግዜ እኳ ብጀካ ወንጌላዊ ዮሐንስን እማምላክ ወላዲተ ኣምላክን ቶም ካልኦት ኩሎም ፋሕ ኢሎም ተበቲኖም ነበሩ ነቲ ዝነበረ መዓት ናይ ኣይሁድ ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ግን መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ እሞ ፍሩሃን ዝነበሩ ጥቡኣን ኮኑ ብኣእምሮ ዓበዩ ምስጢር ተርጎሙ ብሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝነበሩ ድማ 71 ቋንቋ ተወሰኸሎም እሞ ናይ 72 ቋንቋ ወነንቲ ወይ ሰቤት ኮኑ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ብምኽንያት ስብከት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እታ 120 ጽኑዓት ኣባላት ጥራይ ዝነበሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በዚ ዕለት እዚ ግን እንደገና 3000 ዝኣኽሉ ሰባት ተወሲኾምላ ቤተ ክርስቲያን ዝዓበየትሉ ዕቤት ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ሃዋርያት ወንጌል ብሓይልን ትብዓትን ክሰብኩሉ ዝጀመሩ ዕለት ብምኽንያት ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም በዚ ምኽንያት እዩ ባለ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ብዝወረደሉ ምኽንያት እዩ ማለት እዩ እሺ ሕራይ መምህር ኣብዚ እውን ካብዚ ሓሳብ ዝከይወፃና ሕዚ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ያው ኣብዚ ዕለት እዚ ንምንታይ እዩ ብኣምሳለ እሳትና
ንፋስ ተገሊጹ ከምት ቅድም ሕዚ ንፈልጦ ወይ ደሞ ዝግለጸሎም ዝነበረ ኣብ ደብረ ታቦር ብእርግቢት ከም ብደመና ከም ዝግለጹ ዝነበረ ኣብ ባህሪ ዮርዳኖስ ንምንታይ ብከምኡ ዘይም ተገለጸ ነይሩ? ርግዝ እዩ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምስ ለበሰ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ባህሪ ዮርዳኖስ ክትማቅ ከሎ በአምሳል ርግብ ወሪዱ ነበረ። ኣብ ደብረ ታቦር ድማ ብምሳሌ ደመና ወሪዱ ነበረ። እዚ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብምሳሌ ዝወረደሎም ዳእምበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብምሳሌ ዝወረደሎም አካላት እዮም። ንምንታይ ብምሳሌ ርግብን ደመናን ተገሊጹ ንዝብል ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኣብ ርግብ ዘለው ሰናያት ነገራት ንመንፈስ ቅዱስ ክገልጹልና ስለ ዝኽእሉ ወይ ድማ ክገልጹ ስለ ዝኽእሉ እዩ። ንምንታይ ብደመና ተገሊጹ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ሕጂውን ኣብ ደመና ባህርና እግዚአብሔር ንሰብ ከረድእ ብዝኽእል ብንእሽተይ መጠን ብንእሽተይ ብልጭታ ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ ብደመና ክግለጽ እግዚአብሔር በዘፈቀደ ይብልዎ ሊቃውንት በቲ እግዚአብሔር ዝፈቀደሉ መልክዕ ክግለጽ ፈተወ። ኣብዚ ዕለት እዚ ድማ ብምሳሌ ንፋስን ሓውን ከም ዝወረደ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ኣብ ምዕራፍ 2 ብሰፊሑ ተተንቲኑ ተገሊጹሎ ማለት እዩ። ንምንታይ ከም ዝኾይኑ እንተዳኣ ተባሂሉ ሕጂ እውን በአምሳል ነፋስን እሳትን ዝወረደሉ ምክንያት ሕጂ እውን ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኣብ ባህሪ ንፋስን እሳትን ካብ ባህሪ እሳትን ንፋስን መንፈስ ቅዱስ ዝግለጸሎም መንገድታት ስለ ዘለዎ እዮም። ንኣብነት እሳት ሓያሊ ወይ ድማ እሳት ምሉእ እዩ። ኣርባዕተ ባህርያት ኣብዛ ዓለም እዚ ምሉኣት እዮም። ኣርባዕተ ግብርን ግብሪ እግዚአብሔር ዝፈጠረሎም ኣርባዕቲኦም ነገራት ኣብዛ ዓለም እዚ ምሉኣት እዮም። ነቶም ክልተ ክንሪኦም ኣይንሽገርና ግዙፋን ስለ ዝኾኑ መሬትን ማይን ማለት እዩ። እቶም ክልተ ነፋስን እሳትን ግን ክንሪኦም ኣይንኽእልና ረቀቕቲ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ምሉኣት ምዃኖም ግን ንፈልጥ ኢና። ስለዚ እሳት ምሉእ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ ምሉእ እዩ። እሳት ካብ ምልኣቱ ኣስሒት ዝበሃል እምኒ ኣሎ ክጋጮ ከሎ ንሕድሕዱ ሓዊ ዝፈጥር ማለት እዩ። ስለዚ ንእሽተይ ብልጭታ ነበልባል ክፈጥር ከሎ እዩ ዝርአ። ኣብ ምልኣቱ ንድሕር ኮይኑ ግን ኣይፍለጥኒ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ምልኣት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ንሕና ብዓይነ ስጋ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና። ብስራሕ ግን ኣይግለጽ፣ ቋንቋ የዛርብ፣ ምስጢር ድማ ይትርጉም። ከምኡውን ምግብና ንዓና ንጥዕና ዝኾነና ብእሳት ምስ በሰለ እዩ። ብእሳት ምስ በሰለ መዓዛን ጣዕምን ሒዙ ይወፅእ። ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቃነየት ሰብነት ድማ መዓዛ ጸጋ ጣዕሚ ጸጋ ኣለዋ ማለት እዩ። እሳት ብመጠኑ እንተደኣ ሞይቕካዮ ህይወት ይኾነካ። ካብ መጠን ሓሊፍካ እንተደኣ ሞይቕካዮ ግን ደውየ ይኸውን፣ ካብኡ ሓሊፉን ንሞት ከቃልዕ ይኽእል ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ባህርያተ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ባህርየ ስላሴ ብምጥቕላል እውን ክንብል ንኽእል ኣብ መጽሓፍቲ ብዝተጻሕፈ መንገዲ ክንምርምሮ እንተደኣ ፈቲና ህይወት እዩ ዝኾነና። እሳት ማህያዊ ለሩትዓነ ልብ ለእለ ይገብሩ ፈቃዶ ከም ዝበለ ባህርያቆስ ካብቲ ኣብ መጽሓፍቲ ዝተጻሕፈ ነገር ወፂና እንተደኣ ብናትና በቲ ናይ ስጋን ደምን ሓሳብ ክንምርምሮ እንተደኣ ፈቲና ግና ደውየ እዩ ዝኸውን፣ ደውየ ነፍሲ ማለት እዩ። ብኡ ቢሉ እውን ናብ ሞተ ነፍሲ ከቃልዓና ይኽእል። እሳት በላኢ ለኣማጽያን ለእለ ይክህዱ ስሙ ኢሉ ባህርያቆስ ከም ዘለዓሎ ማለት እዩ። እሳት ሓሰር እንተቕሪብካሉ ዕንጨይትን ተቕሪብካሉ እናዓበየ ይኸይድ። ንዕኡ ዝኽልክሎ እንታይ እዩ? ገደል ወይ ድማ ማይ እንተረኺቡ ግና ይኽልከል ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ብትሩፋት ብገድሊ ኣብ ደቂ ሰባት ብስራሕ እናተገልጸ ይኸይድ። ምሕረቱ እንተዘይከልኪልዎ ግን ንኹሉ ኸጥፍእ እንተበለ ከምቲ እሳት ንኹሉ ኸጥፍእ እንተይሉ ማይን ከምታ ቀዲም ዝበልክዎ ገደልን እንተዘይከልኪልዎ ንኹሉ ኸጥፍእ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኹሉ ኸጥፍእ ዝኽእል እዩ። እንታይ ይኽልክሎ? ምሕረቱ ይኽልክሎ ማለት እዩ። ምሕረት እንተዘይከልኪልዎ ካልእ ሕጂውን እሳት ንሸውዓተ ማዕድናት ኣብዚ ምድሪ ዘለውቶም ክቡራት ዝበሃሉ ማዕድናት ዝጸርዩ ብእሳት እዮም። እሳት ከጽርዮም ከሎ ግን ኣብቲ ናቶም ዛሕሊ ከይኣተወ እዩ ዘጽርዮም ማለት እዩ። ንኣብነት ወርቂ ተፈቲኑ ዝጸሪ ብእሳት እዩ። ነቲ እቲ እሳት ግን ኣብቲ ዛሕሊ ናይቲ ወርቂ ኣይወሃሃድኒ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ንምእመናን ዘንጽሖም መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣብቲ ናቶም ሓጢኣት ከይተወሃሃደ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘልዕላ ነጥብ እንታይ እያ? ሰራሒት ካይላ ኣላ። ሰራሒት ካይላ ብጭቃ እናገበረት ዕትሮ ትሰርሕ፣ ካልእ ነገራት ትሰርሕ፣ ቆፎ ትሰርሕ፣ ኩሉ ነገር ተብል ማለት እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ እታ ዕትሮኣ ወይ ድማ ትቆፍኣ እንተደኣ ነቂዑ ከም ብሓድሽ ተፍርሶሞኒ ኣፍሪሳ ሽዑ እንታይ ትገብሮ? ብማይ እንደገና ከም ብሓድሽ ሰሪሓ ብእሳት ተሐድሶ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣዳም ዝተሓደሰሉ ኩላህና
تحدثو زركب حدش سبنت زركب حدش التحساسب زركب دما بمنفس قدوس يو نزي أرجعوي منفساوي انت يلولو ذاتي كي أسات انت كونا آدم زيت أتصفى ما آمن برا واستجنت زين ولا يتعدوا تزاز جاهير آدم حق جاهير كلمة متحاسو أبجنت كله لبيس وازن برا أسات وام آمن بلع أمس تعارك منها وإركبك ياها اسكا يمات آدم داغماوي وعلبسو كياها انوم ماي ومنفس قدوس يلو ناي منفس قدوس مثالي مخانو اسات اريلو داغماي آدم زتبحال ኢየሱስ ክርስቶስ መጺው ነታቀደም ሲንዋዝ ነበረ እሳት ይሉ ገልጿል ዛቲ ከእሳት ወል ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉ ለቢሱ ዳግማይ አዳም መስመጸ ካምንታይና አዳም ሐዲስ ወይሉ በማይን በእሳትን ለካ ከምታ ሰራሒት ካይላ ማለት እዩ ስለዚህ እዞም ነገራት እዚአቶም ን ባህሪየ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ክርዶ ብዝኽእል መጠን ከረዱ ስለዝኽእሉ በዚ መንገድ እዚ መንፈስ ቅዱስ በእሳት ተገልጸ ነፋሱን ተመሳሰልተ ነገራት ውሑዳት ከልዕል ከይበዝሑ ማለት እዩ ነፋስ ሓያል እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሓያል እዩ ነፋስ ረቂቕ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ረቂቕ እዩ ነፋስ ምህላውን ዘይምህላውን ከነረጋግጽ ኣይንኽእልኒና معاسينا نرجع نحريلنا بحرق قصص كله نقوم دما كوزا وسكان كساس كله هنا منفس قدوس دما مستير كترجم كله قانقوا خزارب كله بصراحة بدك سبعة كرة خلوا ده أنفلت أمبر ناي منفس قدوس هلاونت بعيننا خنريين المخنياتو ركع سلازخنا مالتي سلازي زوم كل التناجرات زي أتوم بزمن جدزي بحيري منفس قدوس كجلس لنا ياخذ اليوم أمود داتا ساعات قد محجي እግዚአብሔር ንደቅ ሰባት ንመቕጻዕ አውዒልዎ ነይሩ አማ አላ መቕጻዕት ደቅ ሰባት ንእሳትን ንነፋስን አውዒልዎም ነይሩ ንምሳሌ ሰዶምን ጎሞራን በእሳት ተደምሲሶም ነይሮም ጥቅመ ሰናኦር ዝፈረሰ ዝተበታተነ ድማ ብንፋስ እዩ ስለዚህ ደቅ ሰባት እዞም ነፋስን እሳትን እዚአቶም ንጥፋት ዳንበር ንድሕነት ደቅ ሰባት ዝተፈጥሩ ይኮኑን ኢሎም እንተ ከይሓስቡ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዞም መንገዲ እዚአቶም ክግለጽ ፈተወ ወይ ድማ ፈቃድ ሆነ ማለት እዩ እሺ ሕራይ ጽቡቅ ቃልዮት ይስምዓልና መዘተሓሂዘ ዘስዕቦ ሕቶታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሐዋርያት ወሪዱ ክበሃል ከሎ ብኸመ እዩ ከም ተቀድም ሕዚ ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወረደሉ ዓይነት ነገር ድዩ ኣባነኸ ማዓሲ ዝወርድን ብኸመ እዩ ዝብል እስክንርአዩ እሺ ኣብ ማምላክ ወላይታ አምላክ ከምቲ ኩሉ ግዜ ተደጋጊሙ ዝብሃል አብ ለአጽምኦ ወልድ ንኩነተ ስጋ ወይ ድማ ስጋ ንخلبስ መንፈስ ቅዱስ ድማ ዝኸፈለ ዘዋሃደ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘንጸሐ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ብርግጽ መንፈስ ቅዱስን አብን አምላክ ወላይታ አምላክ በህልውና ወልድ በጸጋየም ሐዲሮም ነሮም በአካል አይተዋሃዱን ማለት እዩ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዝተፈለየ መልክዑ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ማህፀና ዓለም ገይሩ ካብ መልአቱ ከይጎደለ ካብ ርቀቱ ድማ ከይ ኮነ ርቀቱ ከይጎደለ ገዚፉ ነበረ ማለት እዩ በዚ መልክዕ እዚ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ሓዲሩ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዝወረደሉ መንገዲ ግን ብፍላይ ናይ ወልድ ንኩነተ ስጋ ስለ ዝኾነ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ዝሓደረ ካብዚ ብዝተፈለየ መልክዑ እዩ ከመይ እንተዳይልና ሃብቱ ይብልዕ ሐዋርያት ሓዲሩ ካብ ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ኩሉ ካብ ሐዋርያት ጀሚሩ ኩሎም እቶም አካላት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሎም ዘለዎም ኢማናን ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ኩልና ኣብ ንወዲ ኣብ 40 ጓል ድማ ኣብ 80 ዝሓድረሉ መንገዲ ብጸጋ ይባና ዝሓድር እግዚአብሔር ማለት እዩ በአካል አይኮነን ስለዚ ሃብቱ አባና ይሕድር ነታ ውሽጥና አሕዲርዎ ዘሎ ጸጋ ወይ ሃብት ድማ ብስራሕ ንገልጾ ማለት እዩ ስለዚ ብጸጋ ዳእምበር ብጸጋ ይዝዋሃደና ብጸጋ ተዋሃሂደና ጸንሕ ዳእምበር ከምቲ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ክለብስ ከሎ ንኩነተ ስጋ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ በአካል ብዝተፈለየ አካሉ ዝሓደሮ ብዝተፈለየ አካሉ ዘይኮነ ብጸጉዕ ሓድረና ሃብቱ ባና ይሕድር ማለት እዩ እሺ ሕራይ ምዚ አተሓሒዝና ንቅዱሳን ሐዋርያት ዝተገለጸሎም ቋንቋታት ክንደ እዮም ነይሮም ንምንታይ ከኸምኡ ኮይኑ በተለይ ደሞ ሕዚ ኣብ ዘመንና ኢአማንያን ከምዚ ልሳን እናበሉ ዘልዕልዎም ኣለውና ምስኡ ከመ እዩ ነነጻጽሩ ምንጽጻር ይከኣል ድዩ እንድሕር ኮይንኻ ዘይነጻጽር እንድሕር ኮይንኻ ነዚ መርትዑና እንታይ እዩ ዝብል እስክንራ ሕራይ ንቅዱሳን ሐዋርያት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ትንክፍ ኣቢለ ሓሊፈ ዝነበርኩ 71 ቋንቋ እዩ ተገሊጽሎም
ሰብዓን ሓደን ቋንቋ ተገሊጹሎም ምስ ዝነበረናቶም ቋንቋ ሓደ ቋንቋ ፈልጡ ነይሮም 72 ቋንቋ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ዓለም ዝንገሩ ዝነበሩ ቋንቋታት ንሶም ስለ ዝነበሩ እዮም ኣበው መተርጉማን ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ወኮነ ያዕቆብ መክፈልተ ህዝቡ ለእግዚአብሔር ወእስራኤልኒ ሀብለ ርስቱ ንዝበልዎ ቃል ክትርጉሙ ከለው ያዕቆብ ንእግዚአብሔር ዕድሉ ንእግዚአብሔር ዕድሉ ኾነ እስራኤል ድማ ርስቱ ኾነ ኢሎም ክትርጉሙ ከለው ኣብኡ ነቶም ሰለስተ ነገዳት ተዋሂቦም ዝነበሩ ቋንቋታት ዝርዝር ኣቐሚጦም ኣለው ንነገድ ሴም ኣብ ነገድ ሴም ዝንገሩ ዝነበሩ ቋንቋታት 15 እዮም ኣብ ነገድ ያፌት ዝንገሩ ዝነበሩ ቋንቋታት 25 እዮም ኣብ ነገድ ካም ዝንገሩ ዝነበሩ ቋንቋታት ድማ 32 እዮም እዚኣቶም ናይዚኣቶም ድምር 72 ቋንቋ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም 72 ቋንቋታት ጎሊሖም ኣብ ዓለም ዝንገሩ ዝነበሩ ሰብ ዝራዳድኣሎም ዝነበረ ስለ ዝኾኑ 72 ቋንቋ ንሐዋርያት ተገልጸ ዋና ዕላምኡ ናይዚ ግን ምስቲ ድሕሩ ዝተልዓለ ሕቶ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ዋና ዕላማ ናይዞም 72 ቋንቋ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ወንጌል ንምስባኽ ካልኦ ሓንቲ ናይ ቋንቋ ፍሉይ ዕላማ የለን ታእንኩ ዕላምኡ ወንጌል ንኽሰፍሕ ሰባት ናብ ድሕነት ምእንቲ ክመፁ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ዝብል ስለዚ ሰብ ናብ እምነት እንተደኣ ክመፅእ ኮይኑ ክድሕን እንተደኣ ኮይኑ ከኣምን ኣለዎ ከኣምን እንተደኣ ኮይኑ ክሰማዕ ኣለዎ እቲ ዝስማዕ ድማ ቃል እግዚአብሔር እዩ ነቲ ዝሰምዖ ቃል እግዚአብሔር ካብ ብቋንቋኡ ክነገሮ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብቋንቋኡ እንድሕር ዘይሰሚዑ ግን ናብ እምነት ኣይበፅሕን እዩ እንተዘይኣሚኑ ከዓ ናብ ድሕነት ኣይከይድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ናይ ቋንቋ ዕላማ ወንጌል ንኽሰፍሕ እዩ ካልኦ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኣብዚ ዘመን እዚ ብርግፅ እዩ ልሳናት እናበሉ ዘይስምዑ ፊደላት ኢና ክንብሎም ንኽእል ስርዓት ቃላት እውን ኣይኮኑን ፊደላት ዝዛረቡ ኣለዉ ዝተፈልዩ ብብዙሕ ብማሕበራዊ ሚድያታት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ንሰምዖ ንሪኦን ነገራት እዩ እዚ ቅቡል ዘይኮነሉ ወይ ድማ ኢሃዋርያዊ ኢመጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነሉ መንገዲ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ መጀመርያ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ምስ ገለጸ ሐዋርያት ኣብ ምንታይ መዓልያ ማውዒሎሙ እቲ ሐዋርያት ዝተገልጸ ቋንቋ ከመይ ዝመሰለ እዩ ነይሩ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ፈቅደ ሓደ ኣትሒዝና ከነንብቦ ከለና ብዛዕባኡ ስለ ዝዛረብ ማለት እዩ ሐዋርያት ቋንቋ ምስ ተገልጸሎም ልሳናት ምስ ተገልጽሎም እንታይ እዮም ገይሮም ነቲ ዝነበረ ህዝቢ ባዕለ 50 ስለ ዝነበረ ኣብ ባዕለ 50 ልምዲ ናይ እስራኤል እንታይ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ተበቲኖም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ነታ በዓል ንምኽባር ግና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይመፁ ነይሮም ናይ ብዙሕ ቋንቋ ሰቤት ኣብቲ ዕለት እቲ ይርከቡ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝግበር ንጥፈታት ብእምነት ዳ ይከታተልዎ እምበር ቋንቋኦም ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ዘይሰምዑ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሰብከሎም ከሎ ወይ ሐዋርያት ክዛረቡ ከለው ጻይፈ ሰቲ ወሰክሩ ኣይኮነን ድበልዎም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም እዮም ሰኺሮም ቶም ገለ ከዓ ከምኡ እንተዝኸውን ዳ በቲ ክንሰምዖ ንኽእል በቲ ክንርድኦ ንኽእል ቋንቋ እኮ እዮም ዝነግሩና ዘለው ከመይ ኢሉ ከምኡ ይኸውን እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም ስለዚ እንታይ ክብለለ ሐዋርያት ዝተገልጸሎም ንሐዋርያት ዝተገልጸ ቋንቋ ዝስማዕ ሰብ ዝስምዖ ሰብ ዝሰምዖ ሰብ ዝረዳድኣሉ ቋንቋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ዘሎ በዚ መጀመርያ በቲ ኣብ ዘመን ሐዋርያት ወይ ድማ ንሐዋርያት ብዝተገልጸሉ ኣብ ተቐዳሚ ቤተ ክርስቲያን بمنصر تقدمي في بيت كريستيان بمنصر حواريات كن لقعو خلنا وديقون نرخبه مجمريا مالتي يمصحف قدساوي كون نرخبه دحراي دما قدوس باولوس بزعبا قنقا اب قدامي قرنطوس امراف 14 بسفيح بزعبا قنقا تنتينو صحيفو له قدوس باولوس مالتي قدوس باولوس اكوادا انتاي زبل يترف سبات زاربوم قنقاታት بمثال يرد بمثال خرد خلن انتاي يبل ووسط عالم ግብር زالبو نفس أبز عالم زخ أبدا ما نفس استفلي بجنالله وأما بتأمرت إنك أو وإن بو بجنا مسانقو إتهم كارؤت مسارحيتات بملكة يوم ملكة اللوم تزوجوا ودمسي بفلايك قدامه نجستات جبر كوخلو بمسارحي أواجز نجارني رونا تزبي سلازم ناي جبر مكاب دمسي فليم فلتو ناي كال دمس دما ناي كتات دمس تقوينها فليم فلتو كم زنا حجي كالق مسالت ياتات يلن سلازم أزبر خوتا ويدما أفلوت وتا خوينم دمس مساسمع بات مساريا غيرم تهزب ناي من تايم وخانو فلويت دمس مالتي اندحر قومو زي كوينو كن اندحر بملكت دمس زي وصو خوينت مسارحيتات بمولو كن طقم يبلو وزهي نفه قرنا لما بتأمرت ينفع
اتي ناي اواج نغاري دمصي زسمعون نابنت اب ماخل وتحدرات كوينو نختات ز نفحو هو زنفحو طرمبان تملسو نخبل زنفحو طرمبان نناتو دمصي زلو استفلي زلو كومو انت زي كوين ግን ክትፈልጥዎ ይትኽእሉን ይኹም كما هوكيا انتموني نسخاتكم دما كومي يقوم انت دا بቋንቋ ተዛሪብኩም እሞ ዘይተርጎም ቋንቋ እንተ ዳ ኮይኑ ተከውኑ ከመዘ ምስለ ነፋስ ተትናገሩ ይዝብል ምስ ነፋስ ዝዛረብ ከም ዘሎ ሰቢኹም ትኾኑ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስን አጸቢቁ ውድቅ ገይሮ ማለት ነቲ አተሐሳስባ ዝሕጅብ እዋን ዘሎ እዝሳቶም ዘውጽኦ ዘለው ብልከ ድምጺ ይኮነ ማን ነው ልሳን አይኮነን ቋንቋ ድማ አይኮነን ነሐዋርያት እንታይሉ ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት بناي عالم قانقا أو عالم بزنجرو قانقا تزارو ويلو سلذا حواريات تزارو لو قانقا أو عالم زنجرو قانقا هذا أمبر ترجم زيه قانقا تايكونون مالتي سلذا ترجم زيه قانقا أنت دا أخوينو جنا زي نسمع زلنا دمس دا أمبر لسان ويدم قانقا يكونن دمسي حدا هسان دمسي يوت كالوت إنساسات دم دمسي يوسو أنتي مخانو تترجم جن على تايكونون مالتي لسانات زبحال ويدم قانقا زبحال جن عرفت ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ቃላት እዮም ቶም ልሳናት ወይ ድማ ቋንቋ ክንብሎም ንኽእል ሰብ ዝራዳዳ ኣሎም ኣብ መዓላ ዓለም ዘለው ዓለም ትግልገለሎም ነገራት እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ትርጉም የብሎም ብዓብዩታ ዕላማ እንድሕር ነፂራ ናይ ቋንቋ ዕላማ ካልእ ወላ ሓንቲ ምስጥቅን ምስ ካልእ ዝተሓሓዝ ነገር የብሉን ቋንቋ ንምንታይ ይጠቕሙ እንድሕር ተባሂሉ ወንጌል ንኽሰፊሕ ስለዚህ በዚህ መልኩ እዚ እንተ ዳ ጠሚትናዮ ወይ ድማ በዚህ ሚዛን እዚ እንተ ዳ መዚናዮ እትንሳቶም ዝብልዎ ዘለው ናይ ፊደላት መስርዕ እምበር ትርጉም ክህብ ዝኽእል ኣብ መዓላ ዝበዓለ ቋንቋ ይኮነን በዚህ ውዱቕ ይኸውን ማለት እዩ እሺ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ በዓለ ጰራቅሊጦስ ኣብ 50 መዓልቲ ንክኽበር ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ ክንብል ንኽእል ካብዚ ብቶ ኦሪት ጽላሎት ሓድሽ ኪዳን ድማ አካል ያ ናይቲ ዝነበረ ጽላሎት አካል ሓድሽ ኪዳን ያ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ኣብ ቅድሚት ክሰርሖ ዝነበሮ ነገራት ወይ ድማ ሰብ ለቢሱ ክገብሮም ዘለዎ ኩሎም ነገራት አቀዲሙ ብምሳሌ ንነቢያትና ነገሮም ይነሩ ማለት እዩ ካብኣቶም ሓደ ነብይ እግዚአብሔር ሙሴ እዩ ነብይ እግዚአብሔር ሙሴ ድማ ንህዝቡ እስራኤል ነቶም ወልየ ዘበኩርየ ዝብሎም ዝነበረ እስራኤል በዓላት ንኽህልዎም እቶም በዓላት ድማ መጀመርያ ካብ ምድሪ ግብጺ ካብ ባርነት ዝወጽሉ በዓል እዚ ምስተንሕና ካብ ሲኦል ንገነት ዝተሰጋገርናሉ ተታሒዙ ዝትርጎሚ ማለት እዩ ወይ ድማ ቀጣንዑ ዘርኤና እዩ ማለት እዩ በጊዕ ፋሲካ ሰዊኦም ክወጽኦም ዘለዎም በጊዕ ፋሲካና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዑ ምሰብዓሉ ድማ 7 መዓልቲ በዓለና ኢሎም ያብዕሉ ነበሩ ንሕና ድማ ከመ ኣሃቲ ኢለት ኢልና ካብ ትንሳኤ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ከመ ኣሃቲ ኢለት ኢልና ንኹለን ቀደሳው አክበራና እናበልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን እናበልና ብፍላይ ነዘን ዕለታት እዚኣተን ብኸምኡ ንዝክረን ከምቲ ብዝሓለፈ ዝተባህለ ሽዑ ልክዕተን 7 ሳምንታት ምስ ሓለፋ መበል ሻምኖይቲ ዘላ ሰንበት ድሕሪ 49 መዓልቲ ዘላ መበል 50 ዘላ ግን እሳ እንደገና ካልኣይ በዓል ዘብዕሉላ እዮም ተን 7 መዓልቲ ምስ ኣብዓሉ ተባታቲነ የምፅንሑ ነና ቦታኦም ከይዶም ይፀንሑ እሞ እንደገና ተኣኪቦም ከዓ በዓለ ሰዊት የብዕሉ ነይሮም ስለዚ በዚ መሰረት እዚ نحن دما نزبع على زناتها مبال 50 النبع الله زلنا كابت صلالوت وصينا اكلنا تلبيسنا هنا نبع زلنا كابت صلالوت زوصنالو صلالوت انتاي نيرو صلالوتا ناي حدش كيدان بعال مخانا تطقم نيرا تمبل 50 معالتي ونياتو منفس قدوس وردلا معالت مخانا تقواميت نيرا تا بولي كيدان تبعال زنبرت صلالوت يعني راه مالتي كابو وصينا غن حجنا فتا اكلنات مسمصانا ابتا اكل كنا خنبعلا خلنا غنا منفس قدوس نبيته ክርስቲያን ህይወታ ዝኾነሉ ዕለት ካብ ዝዕለት እዚ ህይወት ናይ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ይነበረን ንምባል ኢለ ይኮንኩም ግን እቲ ክንሪኦ ብንኽእል ክንዛረቦ ብንኽእል ዝተገልጸሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ካብ ዝዕለት እዚ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ንዓለም ዝተኣወጀሉ ወንጌል ብሓይልን ጽንዓትን ብርትዕን ዝተጋህደሉ ካብ ፍርሓት ዝተወፀ ቤተ ክርስቲያን ካብ ፍርሓት ዝወፀሉ ቤተ ክርስቲያን ማለት ሐዋርያት ማለት እዮም አካል ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾኑ ካብ ፍርሕ ዝወፀትሉ ኣብ ቅድሚ ዓለውያን ነገስታት ብትብዓት ክትምስክረሉ ዝጀመረት ዕለት ምስ ምዃኑ እዚ በዓል እዚ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ምስቲ ጽላሎት ምስቲ ዝነበረ ጽላሎት ተታሒዙ ነብዕሎ ግን ካብቲ ጽላሎት ካብቲ ዝነበረ ጽላሎትን ጥቆማን ወጪና ሎሚ አካልነት አልቢስና ነብዕሎ ዘለና ዕለቲ ማለት እዩ
أشحري صبغ ممهر مزت حاحزة بقال منفس قدوس ناي بيت كريستيان لدت كم زخاني قلتيو منفس قدوس أنت زي يورد نيرو بيت كريستيان أيم تولدت يمكن بالنخلدو بخمي حراي بعد منفس قدوس بيت كريستيان تولدت العلاتي عابزي ليكاونت ناي بيت كريستيان ليكاونت بوتات أب درساناتهم يعني حدو زي فلالة جن زت فلالة مجلسي أغميتهم على لون عبنات بعد منفس قدوس بيت كريستيان تولدت اللي عزبل أبو قدوس يوحنا عفوركي بيت كريستيان بزعلات زي زت تولدت اللي قدوس يفريم كأن قدوس يفريم كارو ليكاونت عندما قويت استسقل له علات بيت كريستيان تولدت له إلى ما غميتهم على له كلتيو بمستير الرخب سلسخنا في اللي أيقونن قدوس يفريم أفسقلت بيت كريستيان توليد قبل كله مستي قدامي آدمن قداميتي هوانن بممسسالي قداميتي هوان زترخبت كابغون آدم كتركب كلا آدم مايكلناكي ونوام كوينو أما خلق أسن أما خل متنسان كويني قداميتي هوان كابغون آدم ترخيبا حجي دما راني عالم يسوع كريستوس أنا نفون ولبي أنا كه تخمز بله أما مسكال بأكل سجا بموت دكيسو خلو بأكل ملكوت جنا هياو كوينو خلو اتعاك أيتاي لأن يونس تبع له عكيتاي يمانا يقول مسكوجو بلا قرتي ما يندمن فساسة زي تي منفسا ولدت كابسلاسي نولدت مزم استيرزي التححيزو قدوس يفريم نزعلات زي لدتنا بيت كريستيان يلولو قدوس يوحنا عفورك دما نزعلات زي مستموراتنا منفس قدوس التححيزو بيت كريستيان زتولدت العلات يلولو جن مستي أقدمنا زبلنايو مرادنا منفس قدوس تتححيزو مالتي بعد منفس قدوس ويدما لدت بيت كريستيان زتولدت العلات زي تبع على سويت النابلن كوادانا تقاسه مالتي بزعلات زي بيت كريستيان توليدا يلولو انتخنا جن منفس قدوس انت زي ورد بيت كريستيان اي متولدتن مبال جن انت زي تتنتينو انت زي تغليصو قنعك خونا يكلني مخنياتو ኢየሱስ ክርስቶስ بفولي አካሉ ስጋና ለቢሱ ታድሕነት ትባሃል ዘላ ወይ ድማ ቤተክርስቲያን እትውለድ ካመን እንድሕር ተባሂሉ ካብ ስላሴያ ካብ አብራከ ስላሴ ካብ ማህፀኑ የራኖስ ኢና ንብል ስለዚ አብ ብልብ መኺሩ አብ ምሰመረ ወልድ ኩነተ ስጋ ወይ ድማ ስጋ ምስለበሰ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ተፈጻሚ ይሆን ማለት ቅዱስ ያሬድ ነዝብ ከመይ ዘቀምጦ ለዛቲ ቤት ሳረራ አብ ቀዲሙ أقدمو نزابية زياء ويدما نزابية كريستيان زياء أقدمو مسارات سرتا زيهر أب سرتا ولد هنسا لذاتي بيت هنسا ولد دما هنسا لذاتي بيت وفت سما منفس قدوس زفت سما دما منفس قدوسي سلازي ناي سلسة أكالات فقاد سمرات تساتفو جي هيبكا عديل كان مزراب ولي يسوع كريستوس بخونه تسغا سلاز التغلص دا انبر بهلاوي ابهلاوي ولد بمغنزاب ابن منفس قدوسن هلوانيم منفس قدوس كورد كلو دما بمغنزاب ابن ولدن ندقيق سكن قحسم زاكل اكو ايتفليون هلوانيم سلازي بيت كريستيان بدفنو منفس قدوس انت زي ورد ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎሚን ሃሪያ አነን ተዛዘይ ከይዳሲ መንፈስ ቅዱስ አይከመጸቆምኒ ስለዚህ አና ከኸይዲ ሕሸኩም ኢሎሚ ኩሉ ግን ተታሐዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ተዘይለብስ ቤተክርስቲያን አይምተወለትን መንፈስ ቅዱስን ተዘይወርድ ቤተክርስቲያን አይምተወለትን ብዝብል ነው خሊ ይመስለኒ ናይ ቤተክርስቲያንና አገልግሎት ኩሉ ዝፍጸም በመንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ይንገሪሞ በኸመይ ማለት እዩ أبترجم مزحفتي هيبكا عديلكا مزراب دبهالالو هيبكا عديلكا مزراب مالت نعبنت بلوي نعب هيبكا مزراب أبلوي كدان زسرحو زنبرو سراحات يهراب كمزجبره النابلكا مزراب أب زمن سجاوي يسوع كريستوس سبب زخونه لوان دما يسوع كريستوس سجا لبيسو بسجا رينايو أما خلنا ندات ملالسة نزل سرح سرح مدبنيا خوين وانجيل سلسرعة أي سلست يوم حجيا جن مدبنيا نت نولي بنا نزارب خابز علة تزدما منفس قدوس خابز ورد له جزيه ندحر جميرو دما بعلى منفس قدوس ويدما ناي منفس قدوس زمني بحال نازي
ሕጂውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 16 እስመ እምዚአየ ይነስእ ወይነግረክሙ ካባይ ወሲዱስ ንዓኻትኩም ክነግረኩም መን መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም ንዝበሎ ቃል ሊቃውንት መተርጉማን ክትርጉሙ ከለው እንታይ የሚሎም ዘለው ካባይ ወሲዱ ዝበሎም ነገራት እንታይ ቃልነት ምክንያቱ ብነሲ ገንዘቡ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ቃልነት እግዚእነት መምህርነት ዘመን ትንቢት ነዞም ነገራት እዚያቶም አቀሚጦም አለው ስለዚህ ዘመን ካባይ ወሲዱ ዘመን ዛ ዓመተ ምህረት እንተዳይልና ዓመተ ምህረት ማለት እንታይ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝውለድ 2017 ገይሩሎ ስለዚህ ዛ ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ዝተገልጸሉ ዘመን እንተይልና እቲ ዘመን ዝጽዋዕ ዘሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ካብ ዝለበሰሉ ካብ ዝተወለሉ ግዜ ጀሚሩ ንብል ስለዘለና ግን እምዚአየ ይነስእ ወይ ነግረኩም ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም ንዝበሎ ቃል ክትርጉሙ ከለው ድማ ዘመን ካባይ ክወስድ ስለዚህ ዘመን እዚ ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ምክንያት ካብ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ንድሓር ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ወመጺኦ ውእቱ ጳራቅሊጦስ ይመርሐክሙ ሀበ ኩሉ ጽድቅ መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ናብቲ ሐቅ ዘበለ ሁሉ ነገር ክመርሐኩም ኢሉ ሐዋርያት ቃልአት ኢሎም ወይ ድማ ተስፋ ነጊርዎም ነበረ እዚ ካብ ዕለተ መንፈስ ቅዱስ ካብ በዓል መንፈስ ቅዱስ ጀሚሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ክውን ኮይኒ ነዚ መርአያ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ናይ መጀመርያ ሲኖዶስ መሰካየዱ ሐዋርያት ንሕናን መንፈስ ቅዱስን ከምዝን ኢልና ወሰና ክብሉ ተዛሪቦም ወይ ድማ ነቶም ህዝብ መምርሒ ሂቦም ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝወረደሉ ግዜ ጀሚሩ ዘመነ መንፈስ ቅዱስ እናተባህለ ይጽዋዕ እዚ ግን ሂብካ ዓዲልካ ንምዝራብ ዳእምበር ኣብ ህላዌ መንፈስ ቅዱስ አብን ወልድን ድማ ህልዋንዮም ማለት እዩ ሰለስቲዮም እቲ ዘመን ተኩሉ ነገር ናይ ሰለስቲዮም ክኸውን ከሎ ሂብካ ዓዲልካ ንምዝራብ ግን ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ይባሃል ማለት እዩ እሺ ሕራይ ክቡር መምህርና ናይ መንፈስ ቅዱስ ስርጸት ከመ እዩ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ምስራጽ ክባሃል ከሎ ከመይና ንርድኦ ዝብል ሐሳብ ስክንረ ስርጸት ናይ መንፈስ ቅዱስ ስርጸት ከመይን ዝብል መጽሐፍት እንታይ የሚሎም ልደተ ወልድ ወጻአተ መንፈስ ቅዱስ እምአብ ይትነከር ወይትነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ አብ ዝውለዶ ልደት መንፈስ ቅዱስ ካብ አብ ዝሰርጽዎ ምስራጽ ይድነቅ እጹብ ይልካዳ ይሕለፍ እምበር ክግለጽ ዝካኣል ኣይኮነን ኢሎም መጽሐፍታ ሓሊፎም ኣለው እንተኾነ ግን ንሰብ ኣእምሮ ምእንቲ ከይረቅቕ ሰብ ዝርድኦ መልክዑ ድማ ኣቦታትና ምሳሌ ቀሚጦም እዮም ንኣብነት ኣብ ባህርያቆስ ኣብ ፀሓይ ወልድ ፀሓይ ወመንፈስ ቅዱስ ፀሓይ ኢሉ ብምሳሌ ፀሓይ ግና ክንርድኦ ንኽእል ፀሓይ ኣካል ኣሎ ብርሃን ኣሎ ሙቐት ኣሎ ብሙቐታ ወልድ ክምሰል ከሎ ብብርሃና መንፈስ ቅዱስ ይምሰል በኣካላ ድማ ኣብ ይምሰል ስለዚህ በዚ ምሳሌ እዚ ከነቀምጦ ከምቲ ልክ ፀሓይ ኣካላን ብርሃናን ሙቐታን በሓደ ግዜ ዝወፅእ በዚ ምሳሌ እዚ ክንርድኦ ንኽእል ብእሳት ኣብ እሳት ወልድ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት እናበለውን ኣቐሚጡሎ ብትኽክል ሕጂ ብርሃን ካብ ፀሓይ ከመይ ዝወፅእ ሙቐቱስ ከመይ እዩ ኣብኡ ዝህሉ ካብታ ኣካል ከይተፈልየ ከመይ እዩ ናባና ዝበፅሕ ነዚ ቁሩብ ብጭልፋ ከረዳአና ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ በዚ መልክዕ እዚ ክንርድኦ ንኽእል እምበር ከምቲ ኢልና ካልእ መግለፂ ክነምፅኣሉ ንኽእል ኣይመስለንን መፅሓፍቲ እውን ኣይበልዎን ማለት እዩ ከምቲ ተኻላይ ሕቶ ግን መንፈስ ቅዱስ ዝሰርጽ ካብ አብ እዩ ነዚ ድማ መጽሐፍ ብግልጽ ስለ ዝተዛረበ ማለት እዩ ዘይወፅእ እምሃብ አብ መንፈስ ጽድቅ ዘይወፅእ እምሃብ አብ ውእቱ ጳራቅሊጦስ ካብ አብ ዝወፅእ ካብ አብ ዝሰርጽ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ካብ አብ ዝሰርጽ መንፈስ ቅዱስ ንዑ ክልእኸልኩም ኢሉ ይነጊርዎም ስለዚ መጽሐፍ ብግልጽ ኣቐሚጥዎ እዩ ካብ ዝሓሊፉ ግና ነዚ ቃል እዚ ካብ አብን ካብ መንፈስ ቅዱስን ይሰርጽ ዝብል ኣቐሚጣን ካብ 14 ዓመተ ምህረት ካብ አብን ካብ መንፈስ ቅዱስን ይሰርጽ ኢላ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኣቐሚጣላ እንተኾነ ግን ኣቐዲሙ ዝተወገዘ ትምህርቲ እዩ ተኻላይ ጉባኤ ናይ ቤተክርስቲያን ንመቅደኒዮስ ንምውጋዝ ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝተኻየደ ጉባኤ ዘሰረጸ እምአብ ንስግድለቱ ወንሰብሖ የሚሎም ካብ አብ ዝሰረጸ ስለዚ ብደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ ዝተነግረ እዩ ዳሕራይ ድማ ቤተክርስቲያን ነቲ ዝነበረ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነበረ ዶግማዊ ቃል ብቐኖና ድማ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት አንቀጽ ጌራ ቀሚጣቶላ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማያዊ ዘሰረጸ እምአብ ንስግድለቱ ወንሰብሖ
بمنفس قدوس بحدا منفس قدوس دما نأمن قويتان محويني كاب أب زسرته مسعابن ولدن نسجدلو نمسجناون إلى قميت الله سلازي زسرت مصحف قدوس بقلتي أقميتوي أبرسي دما كأنه أنا أبو نتي دوغما وقال أبو دما بقنونا أنكسيبهم أسفيرهم ولو تمرت بيت كريستيان زي إيش حرّي من مركب حساب زكاة وأنا قدمي لنا منفس قدوس كاب أب كم سرت تقيسكم اللي نيركم مو كاب أب ويسرت كنمر كلنا ياو ينقص نوز بالحساب يوسدنا عنده كم إنا كنا برهره نخيل زي هو برجل أي وسدناني نزيات حتى هرمل سانتايا والد يسوع كريستوس كاب أب بوي ولد ويدما كاب أب يولد كاب أب سلست ولدنا كاب أب ينقسيو عين بالنينا منفس قدوس دما كاب أب يسرت كاب أب مسرات وجنا كاب أب كان أسوأ أي كإذنيو نزي معارج ركعت ذهبوا على أرجينس نيرهم أبلاليسهم أبي العلواي واللي دحري زلوا منفس قدوس دما تحتي زلوا زبلوا زت توجزت مرتي مالتي أبهر يقصون يا أبي أب مولدو أب كاودو ويدما كاولد أبني وأينس ولد ما أبوه ولد دما كاب أينسني وأينس منفس قدوس مولد منفس قدوس دما كاولد أينسني انتايدا آب وولد ومنفس قدوس هاتي منجست وهاتي سلطان وهاتي مكنان حنت جزءات حنت منجستي حنت سلطان يوم يلو أبرهلنا جليس لنا تا بحصرنا مقامات أذا أكل جن كمتي ولد يسوع كريستوس منهم قا كعب داي ولد مر جزية زي قدروا بوتا زي وسنو زمانون مقدام زي بلو ناي سلطان يكون ناي كل نجار مقدام زي بلو مسبو معره كم زخانة منفس قدوس دما مسعبن مسولدن بمعرنة النسجدلون أن مسكنون أيو إيش حراي كور ممهرنا يوم لو ما أنتي بزعبة براقليت أسمع على بمجبر بس منفس قدوس تتححز حتوتات إن ملسكم لمسانا تصاني حيت جيركم نيركم يغني لنا بمودة أتاجن إذا بعال كم يكون خوري جباء ويدما مسبعال تتححز تم حلال فمال اختهاليو ني مودة أتا حتر زبالة ساعات حريق أزخون عدل كيف حراي بزح جزية تدقاقي مزل على النجاس لازخنا بزح حدش نجار ديك بالخيله بعابيو جن بعالات كان خبرهم كلنا بعال مالت علامه من تايو نابنات بعال تأمية يلن تأمية يلن عرقانون يلن زم كلهم نجارات نابلعنا ناستنا لبيسنا بقى تزبلة أقدان لبيسنا هنا نحلفه إذا انتاي زرقي ويدما انتاي ملكزو علامه نحرت باهيلو أزمان منقصة سماياتنا نحسب أب زمن أب منقصة سمايات زلوا في الصحن هاجوسن دستان نعون مذكرين خنبلع نوعل كنسات نوعل تأمية يلن تأمية يلن أم منقصة سمايات كأ حنسا مس بلعو متماي حنسا مستتيو مسمع حنسا مس لبسوا معرق زي بلو منقصة أب سمايات هلنا سلازم نعون مذكر بعالات أم مدري ملكت كوينهم إن قلقلونا ينورو مالتي سلازي أم مدري بعال كنا بعلك لنا أزمان منقصة سمايات قصرن سفرن دي بلهم كاب كساب مودا كساب زي بلهم كاب على تمسع جميرهم كساب جنا زي بلو زمن بحاجوس بدستا بسجاب فتارينا مسجنا ننبرلو زمن هالو إلنا نحسب كاب كنا نازت أسفانازي كون زجبرلنا انتهي نحرت باهيلو من البات هبتن كالو تحبأت بيت كريستيانات وقا زت فلتي مخنياتو ما من بيت كريستيان تداخيدو سجان لمن كي تقبل أي كيدني أبانا قرب أبزي كابتوم أقل تجميرنا كساب تحتي كنورد كلنا قدلت علىنا مالتي سلازي أبزب عالزي نازت أسفانازي كنشبط أي قبعنا نشبط أقول له من قدد ما انتهيو من الصحات حاسبنا سجون دمون تقبلنا مثل نوعل ناتنا حسب وزلنا أزمانة من قصة سمعت ناتو تسعتفت مخانا بتكبر كن مسكر نخيل مالتي سلازي كم زعينة لمدي أما عبيلنا بعلات شلل انت زين بلوم ناي بلعن ناي مستن ناي ميقيات انتراي انت زين قبرهم أبزد راي حاسيرنا يم انت زين ترف كينوز زلو منفساو ترجمو مستيراو ترجمو بسجان دمن أخبرنا يو تاسفانا أبيتنا أمون غيرنا كانوا علي قبعنا كبير دلي إيش حراي كبر ممهرنا يا ونحطتاتنا ملسنا هاوكم مسانا نوح زولا ساعات صانحي سلاز قبركم أزينا لنا مسكنا كبرتي هابلنا رح اسبع علي خنا لكم آمين እግዚአብሔር ያክብርልኝ
ዝኸበርኩም ተመልከትና ብዛዕባ ጰራቅሊጦስ ወይ ድማ በዓለ መንፈስ ቅዱስ መልዓለ ብምግባር ኣብ ቤተ ክርስቲያን መልስሎ መርሃ ግብርና ንሕቶታትና መልስና ሃውና ምሳና ጻንሒት ገይሮም ዝነበሩ ክቡር መምህርና መምህር ሳሙኤል ገብረ ሚካኤል እዮም ናይ ኣቋቋም ናይ ዝማሬ መዋስጥ ከምኡውን ናይ ሐዲሳት መምህር እዮም ምሳና ጻንሒት ገይሮም ነይሮም ንስኻትኩም እውን ሓቢርኩምና እስከ መወዳእታ ምሳና ስለጸናሕኩም ኣዝና እናመስገና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ድማ ብኻሊእ ርእሲ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክንራኸብ ኢና ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ርሑስ በዓል ይኹነልኩም ሰናይ ቀን Thank you.